मैं तो कहती हमें परेशान किया अल्लाह, तुझे तेरा खानदान पूरा परेशान हो। हम बीमार हैं, अल्लाह तेरा खानदान बीमार हो। तूने हमें परेशान किया, तेरा खाना खराब होवे, तेरा बेड़ा गर्क जाए। तू सानू परेशान किया, तू मेरे बच्चों परेशान किया। असी हक हलाल दी रोजी खान वाले, असी हराम नहीं लेंदे। आंदा पैसे दवो, हुण कहंदा 2 लाख रुपया दिओ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਮੀਟਰ ਫੇਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ 2 ਲੱਖ ਦਈਏ? ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ? ਅੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਖਤਮ हो गया। मैंने तकाफ पे बैठना था, मेरा तकाफ भी मेरा हो गया खराब, क्योंकि मैं नहीं बैठ सकती थी गर्मी में। अपने बच्चों को परेशान छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? अल्लाह अकबर। सिर्फ मेरा कसूर है वे कि मैं अपने हक दे वास्ते खड़ा होया। मैनू बिजली चोर इन्होंने जानबूझ के बनाया, सिर्फ इनकी जाती अदावत है। इनकी कोई रेपुटेशन महकमे में भी अच्छी नहीं। मेरा बिजली का मीटर चोरी होता है, जो बागबानपुर जिसका नाम इब्राहिम मुफ्ती है, मैं उसके पास जाता हूँ और ये आगे से मुझे बहुत गलीज तरीके से मिलता है। मुझे कहता है आज तो बात तू इस दफ्तर नहीं आना, मैनू तेरा कोई भार नहीं, तू जेड़े मर्जी अफसर ना लगा। मैं कहा जनाब मैं तो अपने मसला लैके तुहाडे कोल आया, मैं तो तुसी अगो मेरे ते चढ़ के। इन्होंने अदालती फैसले भी हवा में उड़ा दिए ना। ये अपने आप को फिरौन समझता है। यहाँ पर हमेशा जो है वो छोटे मुलाजिम के साथ ऐसे ही किया जाता है। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे। जी हां, वापडा वाला ही बिजली से महरूम कैसे हो गया है, तमाम तर तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त वो शख्स मौजूद है जो खुद वापडा मुलाजिम है और पिछले कई दिनों से सहरो इफ्तार जो है वो तारीकी और अंधेरे में करने पर मजबूर है। जी हाँ, एक शाही अफसर जो है वो इनको टकर चुका है। इनके घर से बाकायदा ये मीटर उतारे जाते हैं। सिर्फ मीटर नहीं उतारे जाते बल्कि बाकायदा इनको अंधेरे में रुलने गुलने पर मजबूर कर दिया जाता है। चक्कर लगवाए जाते हैं, ये बाकायदा कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट ऑर्डर आने के बावजूद भी वो शाही अफसर जो है वो लात पे लात धर के बैठता है और कहता है जाए मैं नहीं लगाता मीटर। मामला है क्या, तमाम तर तफसीलात जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। इनको बाकायदा एजाजी बिजली चोर भी कह दिया गया है। ये वापडा मुलाजिम नहीं, बिजली चोर भी है साथ साथ। आए इनसे जानते हैं ये कितनी बिजली चोरी करते हैं और कैसे करते हैं। क्या ये बात वाकई तस्दीक शुदा है या फिर कोर्ट और कोर्ट के जो फैसला है वो कुछ और कह रहा है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। वापडा मुलाजिम है, अभी भी ऑन ड्यूटी है? सर वापडा मुलाजिम तो कहा जाता है बाकायदा तौर पे लोगों को बिजली सप्लाई करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जाके जहां मुनकता हो जाती बिजली वहां पे जनाब खड़े हो जाते हैं जाके। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਕਹਾਣੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। बिजली चोर बना दिया आप? बिजली चोर झूठी FIR करवा दी। झूठी FIR क्यों करवा दी, क्या वजह बनी? सिर्फ मेरा कसूर इतना है कि मेरी नौकरी हेडक्वार्टर की है। हेडक्वार्टर की नौकरी? हाँ जी। तो हेडक्वार्टर की नौकरी होने वाला हर शख्स जो है वो बिजली और मीटर से महरूम है। आपके जो हेडक्वार्टर वापडा में काम करते हैं तमाम तर मुलाजमीन का यही हाल है या सिर्फ आपके साथ ये शफकत की जा रही है? अभी तक तो ये मेरे साथ ही शफकत की जा रही है। क्या कोई जाती दावत है, कोई रंजिश? सिर्फ इनकी जाती दावत है, ठीक है। इन्होंने इनकी कोई रेपुटेशन महकमे में भी अच्छी नहीं है। क्या हुआ, क्या मामला है, क्या इसके हकाइक क्या है? मामला ये है कि कुछ अरसा पहले मेरा बिजली का मीटर चोरी होता है और मैं अपनी कंप्लेन लेके इस शख्स के पास है जो बागबानपुर जिसका नाम इब्राहिम मुफ्ती है, मैं उसके पास जाता हूँ। ठीक। और ये आगे से मुझे बहुत गलीज तरीके से मिलता है। मुझे कहता है आज तो बात तू इस दफ्तर नहीं आना, मैनू तेरा कोई भार नहीं, तू जेड़े मर्जी अफसर ना लगा। मैं कहा जनाब मैं तो अपने मसला लैके तुहाडे कोल आया, मैं तो तुसी अगो मेरे ते चढ़ के आज तो बात तो इस दफ्तर नहीं बढ़ना। फिर मैंने भी इनको ये कहने की वजह क्या थी? आपने भी कुछ किया होगा, आपका कौन सा फेल है जो उनको ये कहना पड़ गया? सर मेरा फेल यही है कि मैं जब हेडक्वार्टर में एक अफसर के पास है तो इनकी कोई इंक्वायरी की थी जो हमारे पास लगी हुई थी। और आपको पता है ऑफिसर से, यानी SDO साहब की इंक्वायरी आपके दफ्तर में लगी हुई थी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जब इन्होंने देखा कि ये बंदा अब इधर आ गया तो इन्होंने अपनी पुरानी ग्रज निकालने के लिए मुझ पर बिजली चोरी का झूठा पर्चा करवा दिया। अल्लाह अकबर। और वो पर्चा जो है करवाने के बाद इन्होंने मुझे सस्पेंड भी करवा दिया और मुझे क्या कहते हैं इंक्वायरी भी मेरी होल्ड करवा दी। और उसके बाद जो है वो पर्चा जब मैं उसकी जो मैंने पैरवी की है तो मेरा पर्चा खारिज भी हो चुका हुआ है, लेकिन ये बंदा फिर भी मेरी जान नहीं छोड़ रहा। और कोर्ट जब मेरे मीटर उतार के दोनों ले गए हैं
اور جب میٹر اتار کے لے گئے ہیں تو اس کے بعد پھر میں نے کورٹ سے رجوع کیا. آپ کو پتا ہے کہ بھی عدالتیں جو ہیں ہمارے ملک میں عدالتیں ایک مقام رکھتی ہیں. بالکل ایسا ہے, اور انصاف جو ہے وہ عدالتوں سے ملتا بھی ہے, بڑی دنیا سرخرو ہوتی ہے اور اعتماد ہے لوگوں کا ہمارے اداروں پر. لیکن یہ اس شخص کو یہ چیز ناگوار گزرتی ہے. میں عدالت کی طرف سے بل بنوا کے لاتا ہوں اور وہ میں پے کر دیتا ہوں اور اس شخص کے آگے لے کے جاتا ہوں, اور یہ وہاں بھی انکار کر دیتا ہے, جی ٹھیک ہے جی دیکھتے ہیں, کرتے ہیں, کراتے ہیں جی, ابھی ٹائم نہیں ہے, دیکھ لیتے ہیں. عدالتی فیصلے پر تو امپلیمنٹیشن چاہیے تھا. لیکن بھائی انہوں نے عدالتی فیصلے بھی ہوا میں اڑا دیے نا. یہ اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ اس کا ماشاءاللہ ماضی بھی اگر آپ اس کو کھنگال کے دیکھیں تو اس شخص کا ماضی بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. سر اتنی سخت گرج, اتنا سخت رنجش, یہ دشمنی ایک قسم کی نکالی جا رہی ہے, یہ کیا ہے معاملہ؟ بس سر کہ آپ کورٹ آرڈر لے کے, کورٹ آرڈر میں تھا کیا 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 چیزیں لکھی ہوئی تھی جو وہ ماننے سے انکاری ہیں؟ سر کورٹ آرڈر میں سمپل لکھا ہوا تھا کہ اس بندے کے میٹر کو بحال کیا جائے, یہ اپنے جتنا بھی کورٹ نے آرڈر کیے ہیں اتنا بل یہ پے کرے گا, اور وہ بندے نے کیا اور وہ میں نے کیا. اور یعنی آپ نے کورٹ آرڈر کو ایز اٹ از چلایا اور مانا؟ جی جی دیکھ رہے کون مار رہی ہے, آنریبل ہے. میں نے اور کورٹ نے جو آرڈر دیا میں نے وہ بل پے کیا. بل پے کر کے ان کے آفس گئے کہ جناب ہمارے میٹر چالو کر دیں, اور انہوں نے اس کو ہوا میں اڑا دیا. میٹر نہیں لگا رہے, میٹر نہیں لگا. کتنے دن ہو گئے میٹر نہیں لگ رہا؟ 3 تاریخ کا سر کورٹ کے آرڈر ہے اور آج 13 تاریخ 10 دن ہو گئے ہیں. جی ناظرین, یہ وہ گھر ہے جو محکمہ وابڈا میں کام کرنے والا شخص ہے. تارے سب سے پہلے ننگی دیکھ لیں کہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی میٹر نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے, آئے اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ صورتحال گھر کی کیا ہے. اور گھر میں آپ دیکھیں گے آپ خود حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ سحر و افطار یہ شخص جو ہے پچھلے 3 تاریخ سے آرڈر ہے اور آج تقریباً کو 12 دن گزرنے والے ہیں. جو سحری پک رہی ہے, افطاری پک رہی ہے, وہ کیسے پک رہی ہے, کہاں پہ جو ہے وہ کھایا پیا جا رہا ہے. لے ناظرین, سب سے پہلے میں مناظر دکھاتا ہوں. یہ ہے وہ فریج جو اس وقت اشد ضرورت ہے. جب آپ افطاری کرتے ہیں, سحر و افطار میں باقاعدہ برف رکھی جاتی ہے, مشروبات رکھے جاتے ہیں. گرمی کا اتنا زور ہے کہ اس فریج کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ کھلی فریج اس بات کی گواہی ہے, لائٹ نہیں آ رہی. یہ پنکھا آپ دیکھ لیں, گرمی اس وقت اس قدر شدید ہے, یہ پنکھا بند ہے, اور نیچے سونے والا جو بچہ ہے وہ دھوپ روز سیکتا ہے اور یہ کمرہ جو ہے وہ آگ کی طرح ہو جاتا ہے, لیکن یہاں پر بغیر پنکھے کے وہ سونے پر مجبور ہے. آئے اب آپ کو میں کچن ملاحظہ کرواتا ہوں کہ کچن کی کیا صورتحال ہے, کھانا جو ہے وہ کس طرح پک رہا ہے, وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. تو ناظرین آئے ذرا آپ کو میں ایک اور حالت دکھاتا ہوں کہ یہ وہ وابڈا ملازم ہے جو جناب دعوے بھی کرتے ہیں اور وعدے بھی کرتے ہیں کہ ہم بجلی بھی دیں گے اور تمام تر کمپلینٹس کو فوری جو ہے عمل درآمد کرایا جائے گا. آپ حالات دیکھیں, یہ وہ کچن ہے جس میں کھڑا ہوں. یہاں پہ کوئی مجھے ایک جلتا بلب دکھا دے, کوئی ایک جلتی لائٹ دکھا دے. یہ بھائی کا روم ہے, ادھر بھی کوئی لائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ ڈیپ فریزر ہے. یہ ڈیپ فریزر ہے. کہا جاتا ہے جی وابڈا والے تو بڑی عیاشی کرتے ہیں, پتہ نہیں کتنے یونٹ یہ استعمال کر رہے ہیں. یہ وہ وابڈا کا بدقسمت ملازم ہے جس کے گھر میں ڈیپ فریزر کھلا ہوا ہے اور بجلی نہیں آ رہی. اب مجھے بتائیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے, یہ دیکھیں اس بچے کا یہ قصور ہے کہ یہ ایک وابڈا ملازم کے گھر میں پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے, اس بچے کا یہ قصور ہے کہ یہ بچہ جو ہے شدید گرمی میں تپ رہا ہے اور باپ سے روز ریکویسٹ کرتا ہے کہ خدا را بجلی کب آئے گی, یہ پنکھا کب چلے گا. لیکن اس کا والد صاحب جو ہے وہ محروم ہے, کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایک فرعون, ایک شاہی افسر جو ہے وہ کرسی پہ براجمان ہے. وہ کیسے ان کی آواز سنے گا؟ اور آپ تو خود ہی اس پسماندگی کا شکار ہو گئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے مطالبہ کرتے ہوں گے تو دکھ نہیں ہوتا ہوگا کہ یار میں جس ادارے میں اپنی زندگی کے کئی سال سروس دی, جب میری باری آئی ہے تو کوئی نہیں سن رہا, شاہی افسری کا معاملہ چل رہا ہے. یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہی ہے سارا کچھ, کہ یہاں پر ہمیشہ جو ہے وہ چھوٹے ملازم کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا. اور میری آپ سے اور میری تمام اداروں سے, ہمارے جو پرائم منسٹر آف پاکستان میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب ہیں, ان سے, اویس لغاری صاحب جو ہیں ہمارے فیڈرل منسٹر, ان سے میری پرزور اپیل ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور ہمارے افسروں سے یہ اپیل ہے کہ براہ کرم اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے, مجھے انصاف دیا جائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کسی کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرے. تاریخ میں کچھ نظر آتا ہے
खुदा जानता है। नहीं कुछ भी दुख से तो आप भाई, अब क्या इंसान को आंसू भी आ जाते होंगे और दिल जो है वो भराता होगा कि यार ये इन बच्चों का क्या कसूर है। बस अब क्या कह सकते हैं जी। जब जब मोमबत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं कैसे इफ्तारी करते हैं, रोशनी तो चली जाती है। अभी तो आप रोशनी के सहारे खड़े हैं, चल रहा है सिलसिला। जब तक ये सूरज है, सूरज गया तो जिंदगी सूरज का गया मामूल तो- क्या रहता है। जब सूरज गया तो जिंदगी भी गई, बिल्कुल अंधेरे। कभी मोबाइल की टॉर्च, अब मोबाइल जो है वो कभी किसी के घर चार्ज कर लिया, कभी किसी के घर चार्ज कर लिया, और इफ्तारी कभी किसी के घर कर ली, कभी सारी किसी के घर कर ली। नाज़रीन, ये महरूमी आप देखें कितनी बड़ी महरूमी है। 1 घंटा लाइट बंद होती है तो दुनिया एहतजाज कर डालती है। इस शख्स के घर तकरीबन 17 दिनों से लाइट नहीं है, मीटर नहीं लगा हुआ। मुझे बताइए क्या करे। एहतजाजी मुजाहिरा भी नहीं कर सकता, मुलाजम है ना, निकाल दिया जाएगा। तो खामोशी से, खामोशी तान के सिर्फ अल्लाह से फरियाद कर सकता है, और अल्लाह के आगे झोली फैला के बार बार फरियाद कर रहा है कि या अल्लाह इन फिरौनों के साथ जो है वो सलूक करो कि आने वाले वक्त में इस तरह के मामला करने से पहले 1000 बार सोचे। मेरी अपील है अपने तमाम तर इदारों पे, आला अफसरान पे पूरा इत्तमाद भी है कि वो ये बात सुनेंगे भी और इन मजलूमों को जो है इनका इंसाफ, इनका हक जो है वो दिलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटे। माँ जी, सबसे पहले तो मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ। आप पाकिस्तानी हैं, आपका हक है, आपका बेटा जो है वो बकायदा हम लोगों के लिए जो है वो ऑफिस में पता नहीं कितने धक्के खाता है, 9 to 5 जॉब करता है और कोशिश करता है कि हमारी तमाम तर जो जरूरियाती जिंदगी है, जो बिजली के मामूल है, उनको जो है वो बहाल रखा जाए। लेकिन आप ही के साथ ये किया जा रहा है। बेटे हम क्या कर सकते हैं, हम लोग मजबूर हैं। माँ जी बीमार है, मैं शुगर पेशेंट हूँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर पेशेंट हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। हम छोटे छोटे बच्चों को 102 बुखार है, 101 बुखार है आपके सामने, और मैं भी बहुत बीमार हूँ। मैंने तकाफ पे बैठना था, हमारा तकाफ भी मेरा हो गया खराब, क्योंकि मैं नहीं बैठ सकती थी गर्मी में। अपने बच्चों को परेशान छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ। अल्लाह अकबर। ठीक है, तो मेरे जो इंसुलिन है वो मैं कभी किसी के घर रखती हूँ, कभी किसी के घर रखती हूँ। तो हम बहुत मजबूर है। ये बंदा जो है ना, अल्लाह इसको हिदायत दे। आमीन। ये जो है ना, ये हर बंदे को तंग कर रहा है, और ये जो है ना, ये कहता मैं ही हूँ और कोई नहीं है। ठीक है, इसने जज को भी इसने रद्द किया, अफसरों को भी रद्द माँ जी आप अल्लाह पाक से अर्ज करें ऐसे जमीनी खुदाओं को जो है वो रब ताला जो है वो उसकी लाठी बेआवाज है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तो कहती हमें परेशान किया अल्लाह, तुझे तेरा खानदान पूरा परेशान हो। हम बीमार हैं अल्लाह, तेरा खानदान बीमार हो। तूने हमें परेशान किया, तेरा खाना खराब होवे, तेरा बेड़ा गर्क जाए। तू सानू परेशान किया, तू मेरे बच्चों परेशान किया। असी हक लाल दी रोजी खान वाले, असी हराम नहीं लेंदे। आंदा पैसे दवो, हुण कहंदा 2 लाख रुपया दिओ ते मैं तुहाडा बिल मीटर फेर दवांगा। ठीक है, असी हुण किथों 2 लाख दईए? हक लाल दी रोजी खान वाला बंदा किथों लेवे 2 लाख रुपया? माँ जी तरीकी और कब तक चलेगी? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਂਦਾ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਾਂ ਜੀ? ਬਿਲकुल ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੋ। ਬਿਲकुल ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਰ। ਆਪਣੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, सब कुछ खत्म हो गया। ਅਸੀਂ फिर किसी का एतबार नहीं करेंगे, फिर साडा अल्लाह ते है ही है ना। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, मुलाकात करूंगा अगले प्रोग्राम में, अल्लाह ने के बाद।